Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le chapitre 1 concernant le courant électrique. La mesure du courant électrique. Dans un circuit électrique ouvert, il n'y a pas de courant électrique qui circule. Dans un circuit électrique fermé, il y a un courant électrique qui circule. L'ampèremètre. L'intensité d'un courant électrique se mesure à l'aide d'un ampèremètre branché en série, comme vous voyez ici. L'unité de mesure est l'ampère, le symbole c'est le A. Le milliampère est souvent utilisé comme unité. 1 milliampère est égal à 0,001 ampère. Lorsque l'intensité du courant traversant une lampe augmente, son éclat augmente. Lorsque l'intensité du courant traversant une lampe diminue, son éclat diminue. Donc maintenant, j'explique en arabe pour comprendre. Donc la mesure du courant électrique, قياس التيار الكهربائي. Le rappel et مراجعة بالنسبة للدارة dans un circuit électrique. circuit électrique هي دارة كهربائية ouvert يعني مفتوحة. إذن في الدارة الكهربائية المفتوحة il n'y a pas de courant électrique qui circule. courant électrique هو التيار الكهربائي. لا يوجد أو لا يمر تيار كهربائي في الدارة. إذن تكون الدارة الكهربائية مفتوحة ما كيكونش فيها تيار كهربائي يمر. بالنسبة للدارة الكهربائية المغلقة fermée dans un circuit électrique fermé, c'est-à-dire بالنسبة للدارة الكهربائية المغلقة يكون هنالك تيار كهربائي يمر. إذن عندما تكون الدارة الكهربائية مغلقة فالتيار الكهربائي يمر. le courant électrique qui circule. donc l'ampèremètre. donc l'ampèremètre أي الأمبيرمتر باللغة العربية. L'intensité d'un courant électrique se mesure à l'aide d'un ampèremètre branché en série. Donc l'intensité شدة التيار الكهربائي تقاس باستعمال جهاز الأمبيرمتر الذي يركب على التوالي في الدارة. كما تلاحظون التوالي في الدارة. وجهاز أمبيرمتر له قطبين، قطب موجب وقطب سالب. والقطب الموجب نضعه هنا كما تلاحظون بالأحمر، والقطب السالب الكم يركب على التوالي في الدارة. donc l'unité de mesure est l'ampèremètre، يعني وحدة قياس شدة التيار الكهربائي هي الأمبير A. وهنالك وحدة أخرى هي الميلي أمبير، واللي كتستعمل سوفون يعني عادة هي 1 ميلي أمبير كيساوي 0,01 أمبير. lorsque l'intensité du courant traversant une lampe augmente, son éclat augmente. يعني عندما تمر شدة التيار الكهربائي في دارة كهربائية وتلك يعني في مصباح، عندما يمر التيار الكهربائي في مصباح يعني الإضاءة ديال المصباح تكون قوية، فهذا كيدل بلي أن شدة التيار الكهربائي كتكون قوية. ملي تكون يعني مر التيار الكهربائي في واحد المصباح وكيكون الإضاءة ديالو خافتة، فمعنى أن التيار يعني قيمة التيار الكهربائي كتكون قليلة جدا. exemple. Maintenant, 0,7 ampères égale 700 milliampères. 0,02 ampères égale 20 milliampères. 0,005 égale 5 milliampères. À retenir. Le nom, intensité du courant électrique. Symbole, c'est le I. L'unité, c'est le ampère ou le milliampère. L'appareil de mesure, c'est l'ampèremètre. Le symbole de l'appareil, c'est l'ampère. Comme vous voyez ici, c'est A. Cercle, on écrit à l'intérieur A. Branchement en série. À retenir يعني ماذا يجب عليك عزيزي التلميذ أن تقوم بحفظه؟ أن شدة التيار الكهربائي رمزها هو I. وحدتها هي الأمبير أو الميلي أمبير. قياس شدة التيار الكهربائي هو الأمبيرمتر. رمز الجهاز هو نضع بين قوسين الدائرة ونضع الأ في الوسط.
برونشمون يعني التركيب ديالو كيكون على التوالي، يعني كنديرو في وسط الدار، كندخلو في الوسط ديال الدار باش نقيس شدة التيار الكهربائي. اذا في الحصه المقبله ان شاء الله غادي نتحدثوا على جهاز الامبيرمتر وكيفاش غادي نركبوه وكيفاش الاستعمال ديالو جهاز الامبيرمتر ذو ابره. وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.